Salam. Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Adorang sotapukka parminggota sadarion. Taparade marohatta do pikiratta. Jumulo mahita martangyang nahohom. Martangyang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Namarpungo do hita nuaing. Mamuji do pasangapod debata. Sadarion, masuk mahita tuminggu paduahon dung Trinitatis. Hata ni debata madok ditolu Musa bidu 25 ayat 10. Ikon perbadian muna do tahun pa-50-hon. Jala titik komuna haluaon ditanoi. Tusaluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parolopon doi dihamu. Jala ikon mula hamu. Ganup tu partalianna. Mula huhut ganop tudongan nahian. Atong bongok mahita tu persauran nabadia. Rak dohok debata di tonga ni huriana. Tapahibul maroha dohok pikiratta lahu mamuji ibana. Maredde mahita. Sian bukwedde nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangihon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaon na dinggan. Oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha. Robe mahamuna tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banwagidjang. Salehon matuhami roha na tugu, nabadia, pikiran na dinggan, dohok roha na ringgas pasauton ulaon na dinggan. Salehon madamemi tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Semarsigatung tuhatam mahami, maradop saluhut musunami. Seramoti, jala pargugui mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita sen bukwedde nomor 6 ayat sada.
martangion hamuma pati ni debata imana tersurat di 5 Musa bid 25 ayat sia songonom maido disi. Saya ramoti dirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham madok songonon nung ngalam jonok tahun papituhon 5 tahun haluaun gabe murhing pamereng mumida dongam mo napugosi lau sudah ho mangalehon tu ibana gabe alu-aluhonon na tu Jehoba gabe dapat dosa ho atong rak mangidugugo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon patik nai rak mahita madok ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na bartu patik mi amen. Maret de mahita sian bukwede nomor 432 ayat sada. Tatopoti madusatta tu debata tapauduk jala tapaseret marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa ni habadiommi manopoti jala manganggukod dosa nami uhut mangido asi ni roham saya si maroham di hami ala sahat saunari dang marujung dope akkamara hinorhon ni kopit saplusion molo hupahut-hut hami akkabarita setong dope martabba bilangan ni jolma na marsahit uatung tutup tatap ma perdangulan nami jala palua hami sian saluhut si taunon nami. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu toddi muna ninna Tuhan Jehoba. Tung sura rara dosa muna songon abib bunga dadap botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang
Amen. Maredde mahita sian bukwedde nomor 140 ayat sada tabbatolu. Maredde mahita sian bukwedde nomor 140 ayat sada tabbatolu. Hata ni debata manang turpu epistel de minggu paduahon dung Trinitatis sadarion tersurat di pangukapon bidu pitu ayat sada sahak rodi ayat tolu songonom madidok dung salpui huida ma opak suru-suruan jong-jong di naopak desa ni tanoi akan nama niop na opat alogo di tanoi asa unang mangobus alogo di tano nang di laut nang tu sada haupe dungi huida masuru-suruan na asing hehe sian habisaran ni mata ni ari nama niop sahap ni debatana mangolu jadi balgama suarana majuhon dopak suru-suruan na opati akkanang majalo sahala magagotano doho laut nin nama unang maago hamu tano ng laut ng akkahau pai mahusahapi hami akka na poso ni debatatta dibuhi nasida be ima sahatna martua do akka na tumangion hata ni debata jala na pepsa. Amen. Maredde mahita sian bukwedde nomor 125 ayat sada tabbatolu. Tahatidak maha porsiautai songon nahi natidak ko nirungat ta saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan itu buhon ni si Maria na gabe-gabean sa tod di parbadia at dorang soha bubuan. Ido tu hatta
na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu huddul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au persea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria ni hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasasaan ni dosa, doho di hatai na matdok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, doho di hanguluon na sora suda. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 110 ayat sada. Tabegema titing di tonga-tonga ni huriatta. Shalom, horas madihita saluhutna. Hamuna dongan nahay naholongan di bagasan Yesus Kristus. Tabegema ting-ting na masa, dohot nanaing masa di huriatta, dohot ting-ting parhepengon ima di Minggu 21 Juni 2020. Na parjolo goar dohot topik ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu padua dong Trinitatis. Topik Minggu, ima jauh-jauh mengaradoti akan atinopa, panggilan memelihara ciptaan. Na paduahon, ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, tusude ruas nihuria, nama ulang tahun sian tanggal 21 Juni 1 tanggal 27 Juni 2020. Hatani debatan atar surat di 2 Korin bidusia ayat 15. Alai mauliate ma tu debata ala silolehonna naso tarhatahoni. Na patuluhon ruas namodding. Na di hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 nunga marusung ngolu ni amata laden sagala manang opung tanggodoli tutup usia ono pulusia tahun sian huta libangan wiksada. Tatangnya koma asa tibu tarapul sude keluarga. Napa paton pelian minggu dohot pelian bulanan. Tu sude ruas ni huria HKBB Brebes asa tong ma tapasahat pelian minggu keluarga di siganup ari minggu dohot pelia bulanan. Ala mardala do tong dana operasional ni huria saleleng mar minggu di ganup bagas tabehita. Asa tapasahat ma marhite situa di ganup wik tabe. Napalimahon laporan keuangan minggu. Boy mataida sian warta online naung disagion huriata marhite grup WA dot media Facebook ni huriata di siganup ari minggu. Napaonopon surat pemberitahuan kegiatan peribadahan di masa new normal asa tapai utihut ma. Perihal pemberitahuan kegiatan peribadahan di masa new normal. Kepada yang terhormat seluruh majelis dan anggota jemaat HKBB Brebes yang terkasih. Salam sejahtera dalam
nama Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini bangsa dan negara kita sedang memasuki masa new normal atau tatanan kenormalan baru di tengah-tengah pergumulan akan penyebaran pandemi virus corona COVID-19 yang masih terus berlangsung. Menyikapi hal tersebut dengan pemerhatian pesan pastoral dari Opui Eporus HKBP dan himbauan pengarahan dari pemerintah, secara khusus surat edaran Menteri Agama terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan sermon Parhalado HKBP Brebes pada tanggal Rabu tanggal 4 Juni 2020 dan setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Brebes dan Camat Brebes, maka dengan ini kami sampaikan. Pertama, kebaktian Minggu Umum akan kembali diadakan di gereja dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2020 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu Umum gelombang pertama bahasa Batak masuk pukul 9 WIB sampai dengan pukul 10 WIB. WIB 1 Limbangan, WIB 2 Brebes, WIB 3 Kelampok, dan WIB 5 Kaligangsa. Yang kedua, kebaktian Minggu Umum gelombang kedua bahasa Batak masuk pukul 11 WIB sampai dengan pukul 12 WIB. WIB 4 Sutamaja, WIB 6 Larangan, WIB 7 Kersana, dan WIB 8 Bulakamba. Catatan, selanjutnya penentuan jadwal kebaktian Minggu berdasarkan pembagian WIB dapat berubah setelah evaluasi dari sermon Parhalado. Yang kedua, kebaktian Minggu Umum di gereja akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, antara lain. Setiap anggota jemaat yang akan datang ke gereja sebaiknya memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Bagi anggota jemaat yang sedang sakit, sebaiknya tidak datang ke gereja dan melakukan ibadah minggu di rumah saja. Setiap anggota jemaat sebaiknya tidak membawa anak-anak untuk mengikuti kebaktian minggu di gereja. Setiap anggota jemaat diharapkan telah hadir di gereja minimal 30 menit sebelum kebaktian minggu dimulai. Setiap anggota jemaat yang akan memasuki gedung gereja diwajibkan memakai masker. Selanjutnya, masker akan tetap dipakai selama ibadah berlangsung sampai pulang dari gereja. Setiap anggota jemaat yang akan memasuki gedung gereja akan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas gereja yang telah ditentukan. Jika ditemukan jemaat dengan suhu tubuh 37,5 lebih, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan memasuki gedung gereja. Setiap anggota jemaat yang akan memasuki gedung gereja akan terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah ditentukan gereja atau dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan gereja. Selama berada di lingkungan gereja, setiap anggota jemaat agar tetap menjaga jarak fisik atau social distancing. Setiap anggota jemaat agar duduk di tempat yang telah diatur oleh gereja. Jangan duduk di bangku yang diberi tanda. Tidak bersalaman dan tidak berkerumun. Setiap anggota jemaat agar masuk dan keluar dari gereja melalui pintu depan, tidak diperkenankan dari pintu samping atau belakang. Setiap minggu akan dilakukan pengumpulan persembahan ke depan di tempat yang telah disediakan gereja. Selama masa new normal atau tatanan kehidupan baru, acara kebaktian minggu dipersingkat. Dengan demikian tidak ada lagu pujian, pengumuman kor atau vokal grup dalam acara kebaktian minggu. Yang ketiga, kebaktian sekolah minggu di gereja hingga beberapa waktu ke depan kita masih hentikan. Selanjutnya, anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah melalui panduan ibadah online yang disediakan gereja kita. Yang keempat, seluruh remaja dan pemuda-pemudi atau Naposobulung
agar bergabung dengan orang tua mengikuti kebaktian minggu umum sesuai pembagian week masing-masing. Yang kelima, kebaktian kategorial atau les musik dan kebaktian week hingga beberapa waktu ke depan masih tetap kita berhentikan sampai pemberitahuan selanjutnya. Khusus pengumuman ina dan lansia dapat mengikuti kebaktian PHD melalui ibadah online yang disediakan gereja. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar seruan dan doa kita agar virus corona ini segera berlalu dari dunia, terlebih dari bangsa dan negara kita. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, kiranya dapat dimaklumi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Pendeta HKBP Resort Brebes, Pendeta Kamson RA Pasaribu STH. Tembusan pertama, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdeye. Yang kedua, Camat Brebes. Yang ketiga, Kapolsek Brebes. Keempat, Pertinggal. Demikian surat pemberitahuan. Songonima ting-ting namasa di minggu sadarion, tatangnya koma asa mardala dohok dengan pakobasion ni huriani tuhata di sadok portibion. Jala tumibu salpu pandemi sorimago virus corona. Asabui muse marsaur hita di bagasan joro ni tuhat tahun. Mauliate madihita salutna. Shalom. Maredde mahita sian bukwedde nomor 826 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Hurian itu hatta tajakom ma barita nauli hata ni debata natar surat di tolu Musa biddu 25 ayat sada saha rodi ayat 10 tolu alani tahu basibe ma bibel taganuk songonomma hatani debata hujaha hokami ma dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon pabua matu halak Israel, jaladohonommu matu nasida. Ia dung masuk hamu tutano silehonokku tuhamu. Ikkop pataluommu do tanoi marparadiana sabba di Jahoba. Ikkon onom taul lilingna saburommu ladangmu jala onom taul lilingna payasiasommu ratting nihau anggurmu dohot papunguhon akka parbuena alayanggo ditau papituhon ikkon marparadiana sabba dotanoi ima sabba di Jahoba dang jadi saburommu di siladangmu manang payasommu ratting nihau anggurmu alayanggo sagak natubu dung salpu gotilon dang jadi gotilommu akka parbueni hau anggurmu
naso pinayasmuipe dang jadi tapuammu. Alatao para dia nasabba do tanoi. Yang gogogo ni tanoi di tao para dia nasabbati ikko gabe si panganod di hamuna. Diho tahe doho di naposom bawa doho parupuan. Doho dihalak gajiammu, doho didongammu sajabu, nang dihalak dagang na mangisua di labungmi. Dipinahammu, doho di binatang na ditanomi. Sadok gogo ni tanoi tahe ikko gabe si panganon. Dungi bilangammu madiho 7 tao para dia nasabat. 5 hali 7 tahun. Asaleleng ni na 7 tao para dia nasabat. Gabe 40 tao toropna. Ikkom makuling mabahenommu suara ni sarune. Tikting di bulas si pahapitu di ari 10. Ikod di ari pardengganat tahe makuling bahenommu suara ni sarune tikting di sadok tanomunai. Iko parbadiam muna do tao pa 50. Jala tik-tik kono muna haluau di tanoi tu saluhut halak pangisina. Iko gabe tao parulupulupod doi di hamu. Jala iko mulak hamu ganup tu partaliam muna. Mulak huhut ganup tu dongam muna hian. Tao parolopolopod do tahe di hamu tao pa 50 honi. Dang jadi hamu manabur disi. Jaladang jadi hamu manggotil sagakna. Jaladang jadi tapuam muna parbueni hau anggur naso pinayasirat tingna. Ay tao parolopolopod doi. Iko badiadoi di hamu. Iko pangano muna di si gogo ni ladang natubu boti. Ia di tao parolopolopo ni. Iko mulak tuganup partalian na hian. Ido sahatna. Hamu na dongan sahaporsiaw di bagasan Kristus Jesus. Adorang sobongot dope bangso Israel tutano kanaan nunga di pasaha debata patik tu bangsoi marhite si Musa namadok ikko narong ditanui ari para dia na sabat di Jahoba holan onom tao padodo doboi ulaw nasida tanoi alay di tao papituhon ikkom mangulod do tanoi. Di padomu do tao pangulaw ni tuari panopaon ni debata. Naholan onomari do debata mangula. Dungi maradiam ma di ari papituhon. Dada holam mangula di oray. Di taon papituhon ni. Alay doho do napaya sorating nihaw ang gurpe dang boy diula. Naso jadi mangula di bagasan sa tao ni. Papungu parbue di ladang pe naso jadi. Ido ubahid di guari patikon tao sabat. 5 tahun paradianan. Tahun pangulonan. Moloso mangula jolmai di bagasan sa taon. Ahado bohal si panganon nasida. Saido parbue na niula nasida di bagasan onom taon leleng na panganon nasidai di tao papituhon. Alay masoho nasida musay mulaulaon. Ay haruganup tao kita mulaulaon di ladang. Olo dorak sayradi si panganon. Bohamusema molomasa naso hinirim. Isarani robala tu suas-suanan. Dihauma manang diladang. Totu bohal si pangano pe. Dang boy manggohi haperluan na.
Ido ubahin molo di luas debatado pe hita mula-ulaon. Tapak kemadaho dinggan. Unang taporsir ngolutta holan nakarejo. Si pata ikonarong dumangulon. Madai pasu-pasu na pinasaha ni debata asa toktong maddo mauliate hita tuibana. Onom tao mangula, jala tao papituhon ikom mangulan. Jala dung pituheli tao sabati di patupa, ganup tao papituhon dang mangula bangsoy, jala dung sikop 40 tahun, mangulom manasida di tahun pa-50. Jadi somaldo di dok tao pa-50 ni, dung mula-ulaon, jala mangulon na sida di guari may taon ni Jobel. Taon parolopo-lopo di sadok bangsoy. Omma taon na tung matchay uli di patupa de bata tu bangsoy. Napaingot to bangsoy ma asa unang marlomo-lomo zolmay. Ditano na nilehon ni debata tubang sonay. Tarlobi gabi sa dadalam may pasuak ko gogo ni tanoy muse asa mulak napu marpabuwe jala tubuan akka suas-suanan. Jadi di bahasa Indonesia tahun parolopo-lopo didok may tahun Yobel na diguari jubilate jubileum. Arti harafiah dari Yobel adalah tanduk domba yang kemudian diolah menjadi nafiri. Jadi di bahasa Batak didok do nafiri sarune. Jadi makuling ma sarune di persobaun nasida setiap tahun Yobel. Untuk memperingati dan mensyukuri karya Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, kekerasan, dosa, dan maut. Keselamatan itu mereka peroleh mulai dari perjalanan keluar dari tanah Mesir, menghadapi bahaya Laut Merah, serta berjalan di padang pasir yang keras, sampai akhirnya perjalanan panjang mereka tiba di tanah yang sudah dijanjikan, tanah Kanaan yang penuh berkat. Secara iman Kristen, bahwa inti tahun Yobel, jubileum, jubilate, mengingatkan kita dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membebaskan dan menyelamatkan orang beriman. Itu adalah anugerah Tuhan semata. Alanido dihita saluhutna adong tolu narikot pasahaton niturpuhot tuhita. Naparjolo tau sabat marsuru jolmado dada holan dang mangula alay asa unang gabi hatoban ni tanoi do jolma moloso mangulot tanoi tungil do tanoi jaladang mangaleho parbue tuna mangula ala onom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot nasa isina totuna tinoppa ni debatape ikut dapotan tau paradiana do. Omma sadadala dihita zolma laho marningot songo dia do debata manarihon ngulutta. Imana parjolo. Napaduahon ala somangula do di bagasan nasa tauni gogonitano naso di ulaipe gabe di parade debatama tuaka nahurangan. Didokdo diturpuktai ima akka napogos
dohot akkahatoban na adong di tonga-tonga ni bangsoy. Ido panarihonon ni debata diak kanagali na suadong pangulaw na. Nasa natubu parbue ni Yakatano di bagasan sa tao ni nasidama na manapoy. Sianodo boy putihota dada jolmai hape marnapunahot tanoi nang petubang soy di pasaha debata tanoi ho do holat debata napuna nasa na adong dingulutta lapatan na pangula do hita jolma jala ikot tudu do hita tu debata napatuluhon say do bohal nasida na mangula sa leling 6 taon pakkeon nasida di tao paradianani alus natakas tarida do di barita panopaon na tarsurat di sada Musa sada ayat 20 sia didok disi dunginin na debatama butimay nung nga hulehot tuhamu nasa suaswanan namar parbueho boni di sadok tanoon ro di sudehaw akka namar parbue siswanon bahen pangano muna may borhat siyan ayaton nung nga di parade debata na tao panganon ni bangsoy molo peso mangula bangsoy di bagasan nasa tao ni hamuna dongan sa haporsiyaw di bagasan Kristus Jesus. Di patolhas turpuk jami taoddo tuhita, songodia debata manarihon ngolutta. Tuhita zolmado di pasaha debata pati nai laho mangaradoti dohot patudukot tanoon. Napaingot tokita do jami taon asa taradoti haulion ni saluhut na tinoppa ni debata. Ido ubahid jot-jot tabigi buah-buah. Taringo tu menjaga kelestarian mata rantai kehidupan. Laho paradehon arisogot inganan ni sudut na mangihut. Terlebih rade bohal parngoluan nasida. Naputanoi jalamar parbuehon parbue nadinggan. Topik ni minggutta ima jauh-jauh mangaradoti akka natinoppa. Molo pedang parsidohot tita manigay akka natinoppai. Pinomat dohot tita mamisang akka jolma nasay manigay. Tasarihom manarikot di generasi na mangihut ay ido dalatta mangoloy dohot mangulahop patik ni debata. Di pasu-pasu jala di pargogoy tuhani masude ruas ni huriana. Amen. Martangiang mahita. Debata Jehovah na husobbahami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate madipasaha rohanami di bagasan partikyanon. Alatoktong dope diramotiho ngulunami. Boy dope hami marsaur dohot anggota keluarga nami ganup marsada-sada. Marhite-hite hatam nabadiyay. Na mangajarhot tuhami. Asa toktong manarihon akka naung tinopami di portibion. Parsidohot tami ali Tuhan. Nagabe ula-ulam na mepmet di portibion. Disude akka natinopami. Boy denggan hujagahami. Alani ali Tuhan. Pargugoy parbisuhi hami. Mangulahos sa luhu nai hobbar tulomo ni roham. Buanon nami nang secara khusus
Terlebih di tonga-tonga ni huriam HKBP Brebeson. Di akaruas ni huriam natongon di bagasan persahiton. Pasupasu ma ruas mi ali Tuhan. Pamalum sahit narotu pamatangna. Marhite akka ubat doho para medis. Nasay toktong majagay na sida. Molo tongon adong ruas ni huriam. Na di bagasan parukilon habo ni roha. Ho mana Tuhan na toktong mangapuli keluargay sa luhut na. Ay hodo pangapul na sumurung di tonga-tonga ning ulo nami. Pasupasu maakka na niula ni tangan ni suday ruas ni huriamon. Pasupasu suday ruas ni huriam siyan namekmet saha rodi na magodang. Pasupasu parhalado ni huriam na makubasi di huriamon. Pasupasu nang akka na posom na tinokosmu marhobas di tonga-tonga ni huriam. Terlobi pamarita nami sa luhut na dohot para medis na toktong dope manguduti pakkobasyon na sida dinamasa di tonga-tonga ni negara nami terlobi di Portibyon ima pandemi COVID-10 siya na mabibiyarihami ali Tuhan asa tungboy diari na mangihut bigyon nami barita las ni roha nung ngajupang ubat. Alani ali Tuhan, di masa ni normalon, paingot tami sa luhu na madyaga hahipason ni pamatang nami. Molotong pemulaulaw kami ali Tuhan, pargogoy parbisuhi hami, asa toktong huparari hami, hinarikot tu protokol kesehatan. Asaboy tersalpuhok kami na masaon. Manguduti akka ari-ari nami. Marhite parmingguon nami sa daryon. Hupagonggopok kami maalituhad daging dohot tod dinami. Manguduti minggu na baru na neng pasahatom mudo petuhami. Pardosa na gudang dohami alituhan. Alay marhite hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ido naung humokop hami sa luhut jolma pardosaon. Upasahat tami matangyang namyon. Holan mga sahod Yesus Kristus. Martangiyak kami tuho. Amen. Maredde mahita, siyan bukuedde nomor 672, ayat 1 dohot ayat 2, laus tapasahat ma piliatta.
tatangiak koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparahasya kami pelianon. Pati buluhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say sau malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti tu di sodak ho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, horas madihita saluhutna.